Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et aujourd'hui, nous parlons des foires. Les foires à Mayotte, une histoire de longue date. Elles sont organisées pour la préparation de la rentrée scolaire, pour la fin du mois de Ramadan, pour divers autres événements. Le but étant de faire venir du monde, de vendre surtout. Les plus connues sont celles de Majikavo Dubaï, en tout cas celle qui est organisée dans la commune de Congo ou celle organisée dans la commune de Mamoudzou. Quelles sont les retombées avec toutes ces foires organisées ici et là? Quelles sont les difficultés rencontrées pour les organisateurs et est-ce que vraiment ça apporte quelque chose aux commerçants? Des questions que nous allons poser à nos deux invités. D'abord avec nous sur le plateau, Jean Barège, qui est trésorier de l'association des commerçants du marché couvert de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour, City. Et également avec nous, mais au téléphone, Fatima Ibrahim, présidente de l'association des commerçants de la rue du commerce à Mamoudzou. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, Reika Madi. Bonjour Reika. Bonjour City, bonjour à tous. Et comme d'habitude, l'émission est diffusée en télé, en radio et sur Internet, Facebook Live. Vous avez bien évidemment la possibilité de poser vos questions à nos invités en appelant au 02 69 01 01 ou par message sur le 06 39 69 67 67 City. Marhaba hivyo mliona wasi haruma tangazo la Place Publique leo si lago swani de zifaris kauna utulanzeni hun maure vavuna vavo haruma suswani komini ya Momoju na komini ya Kungu e babani mavuna na stashaushi ulaona na mtilionzani ya mahafal mauriani de zivi isivi ngiwa mavuna tini jula wani mabahazazi wa hunu maure tashaushi zile monvan swafi de zivi hadisi vumoja na wanra wala hiki bwana Jean Barège msikizimali haruma shamani ngulidzo wan mabahazazi wakao haruma ibazari ya Momoju tena vumoja na wasi bibi Fatima Ibrahim ahanja za telefoni de raisi wa shamani ngulidzo mabahazazi wakao Momoju rue du commerce Raika wajau wana wasi Ewa City Kamalanda watukufutu mwezini tangazo latu lini msilunga njia za direktira ngu tele radio betena Facebook babo muna ushabaha ya udisa mazu ala jula wa juruatu ikambara wakaribisa abani hauhira nambari 02690101 au mvele risala ini rongolo SMS nambari 0639696767 City. Alors, la France est reconnue comme étant le deuxième pays organisateur de salons et de foires après l'Allemagne. Toutefois, l'organisation de tels événements n'est pas chose aisée. En principe, il doit y avoir un calendrier, une année sur l'autre. Alors, chez nous, on a l'habitude que ce soit les associations de commerçants principalement qui organisent ces foires. Comment vous décidez de l'organisation des différentes foires? On va commencer par Fatima Ibrahim qui est au téléphone. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous décidez pour l'organisation des foires? On décide de l'organisation des foires souvent quand, par exemple, le foire Ramadan. Nous, d'habitude, vraiment, c'est une première qu'on organise vraiment. Donc, on essaye d'inviter les autres commerçants de l'extérieur pour venir, qui sont pas à la rue de commerce, de venir nous rejoindre pour pouvoir vraiment animer cette foire. Donc, ce que vous me demandez là, en fait, la difficulté qu'on rencontre par rapport à ça, ou vous me demandez on reviendra à la difficulté tout à l'heure. On va d'abord demander à Jean Barège, vous, au niveau de l'association des commerçants de marché couvert. Alors, pendant des années, il y avait une foire sur la place de la République, le parvis du comité de tourisme et le parking qui n'était pas encore aménagé. Mais on ne voit plus cette foire-là. Pourquoi? Plus près du micro. Je vais te répondre. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le maire qui est là, c'est le conseil municipal qu'ils ont interdit de faire une foire là parce que il y a trop de déchets, il y a du papier qui descend au bord de la gonde. C'est à cause de ça qu'ils ont interdit le foire. Et pour nous, on a eu vraiment un problème. Pourquoi? Ils ont arrêté le foire parce que nous, les commerçants du marché, on souffre. Parce que c'est à cause de foire là qu'on gagne quelque chose. Mais depuis qu'ils ont arrêté le foire, nous, on ne gagne rien du tout. Mais ce n'est pas la foire qui était organisée auparavant sur la place de la République, ce n'est pas celle qui est organisée au Remblai, à Mtsapéré? Non, ce n'est pas la même chose. Alors, Remblai de Mtsapéré, ça ne rapporte rien du tout pour nous, les commerçants du marché.
Il y a beaucoup de commerçants qui ont essayé d'aller là-bas, ça ne rapporte rien du tout. Parce qu'au niveau des bouchons, ensuite, il y a beaucoup de gens qui viennent juste à Mamoudzou. C'est à Mamoudzou qu'il y a le banc, qu'il y a tous les activités. Au niveau de Ramblé de Mtsapéré, non, ça ne rapporte rien du tout là-bas. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, les commerçants du marché couvert de Mamoudzou n'organisent plus de foires. Oui, on n'organise plus les foires. Ça fait presque 4 ans, nous, on bat qu'on organise au moins quelque chose au marché, même une braderie, pour qu'on arrive déjà à payer déjà notre loyer. Bon, depuis le maire qui est là, pas du tout, rien du tout. D'accord. Fatima Ibrahim, on va venir aux difficultés justement qu'on rencontre pour l'organisation de ce genre d'événement. Vous, à quoi faites-vous face à chaque année ? Alors, chaque année, en fait, comme je vous ai dit, c'est la deuxième foire qu'on fait. Donc, la première foire, la difficulté qu'on avait eue, c'est la... En fait, on va dire qu'on arrive à se mettre d'accord entre commerçants En fait, l'entente voisinage, c'est très compliqué. En fait, c'est toujours non, je veux pas qu'il soit à côté de moi. Ah, je veux pas. Donc, c'est ça la difficulté. Et cette année, en fait, moi, j'essaye à ce que tout le monde se mette ensemble, qu'on soit tous d'accord pour faire cette foire, pour animer cette rue. Et c'est combien de foires dans l'année vous organisez dans l'année ? Donc, normalement, l'année dernière, on en avait fait 2. Et cette année, c'est une première qu'on fait. D'accord. Et quand vous dites que, par exemple, tout à l'heure, vous disiez qu'un commerçant peut dire non, je ne veux pas qu'un tel soit à côté de moi. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai un magasin, je veux mettre mon stand devant mon magasin, je ne veux pas me déplacer ? En fait, par exemple, moi, j'ai un magasin, je mets un stand devant. Par exemple, il y a un autre commerçant qui arrive parce que j'ai une place à côté. Donc, c'est automatiquement une guerre. Non, non, je ne veux pas que lui soit à côté de moi. Ben non, il va me piquer le client. Mais non, c'est toujours ça le problème. Alors qu'un foire commerciale, c'est que tout le monde soit ensemble... pour vendre, pour pouvoir vendre. Voilà. Alors, en dehors de cette difficulté-là, pour faire entendre finalement tout le monde, vous fixez des objectifs dès le départ, des objectifs, je ne sais pas, financiers sur le nombre de chiffres d'affaires ou combien vous allez gagner ou sur le nombre de visiteurs. Comment vous... Comme je vous ai expliqué là, c'est une première qu'on fait vraiment, qu'on demande à ce que les autres nous rejoignent. C'est une première. Donc, on espère faire une bonne vente à ce moment-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas pensé que je fixe à faire une super chiffre d'affaires. Mais on croise les doigts, on espère... et que ça continue dans l'avenir. On fait des foires tout le temps. Jean Barège. Oui. Moi, ce que je voulais dire, comme nous, avant, quand on organise une foire aux places de la République, vraiment, ça rapporte. Parce que ça, c'est la place qui a de l'or dedans. Ça rapporte beaucoup. Et depuis là, l'interdiction qu'on ne peut pas organiser une foire, tous les petits commerçants qui est au marché, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur magasin parce que tu peux rester de 7h jusqu'à 18h. À peu près, tu peux gagner à peu près 10 euros ou bien 20 euros. Et le phare, ça rapporte beaucoup. Pour nous, quand on faisait, ça rapporte beaucoup. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour vous d'organiser des foires pour pouvoir... C'est à cause de ça que nous, le marché de Mamoudzou, chaque fois qu'on crie qu'on organise une foire, parce que si on n'organise pas une foire au marché, là, je ne crois pas que si le marché, ça va durer longtemps. Déjà, vous voyez déjà qu'il y a tout le monde qui court, c'est au marché. Il y a les Africains, les Arabes, tout le monde, ils sont au marché. Et là, vous voyez que ça rapporte, qu'ils sont dehors, ça rapporte. On a un premier auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Voce. Wami istunzani irongo. Ewo kamwe makomersan babo mana ya handra nsrongo mauri
wao wasrongwa banata wasuza au watu wasuza wasadia, maana normalement mtu lazima ni audi armasharia akina registre de commerce akina patente wazar disi ambambani de awavao wanatao stuzo mizozo au baza wazuza orangu dipai atar de commerce mbande alo jukuma ya watu wao wavulo wanata wavulo zirabzi tu de zitu wazuza mabarino wala kasina studezo rangu mahayo wa wanatali wala tuzo kasulawa babu wao watofanya jeje taikiamba bali wa ude normal wa stadium na nao ni kaka warenga mia kitongozo kastoji leo watronga basambadzwa karatasi zile zangu hadi usambadzwa karatasi babu anata wa uzao wala kawasina nje za sharia leo di wao wamoja babu ndo amblo amba tusambadzao tumenyesha nza wa mota wafanye fuara babu askarsile wa ikominia mamudu maana ile chukuma wai na ila polisi na prefecture na conseil general lazima noambia uzuri makomersao trongo watawaambia makomersa maana bandi bano lazima no apare na bandi bano aperdeo lazima nimjefeti hadisi watu ai controle haya marhaba hivyo wahira tuvurshe marhaba papa wa swala la holo zokwelish tuzurongo wauzo mtu akulazima audzia kulazima kana registre de commerce kana pia secretariat ramongalia wantu wengi wasuudza wala kasina makretasi tsoka yonzi après ya lunga bon i niveau ya hizi marchandises wanataka volos wastidero wavaos watu ngomba wasikia unamba watu lokao kama bazar bali wa uzao wavao wani mwero ma vendeur à la sofete mwavao ti wastidero wavao marchandises eta a toujours contrôler wa marchandises vanzela mana wasilera la wa marondo no ziturjao souva exemple amba lotingi budi talatin eta ko lazima ajua bodile tuzudzwabi au tsifanya jao uno ya ko lazima azujua ko lazima contrôle wastidero wavao tuzonye kini hauzo la wajirani watu wa mashikabu babu wa udzanguro na eta sujua pia mba tuzo silawa babu kwa ka tujuru ngomba wasi bazar de wa zotambo na zo silawa mwenzo mana kula sukasa kwa sazungia zo vinga wengi wa marchandises zo udzo za na kupandala au ranguzu pia zo udzo wao na zo wasu contrôler la douane babu watu ona mbabo va conteneur ya vinga pandala va conteneur ya vinga shtuka ya lazima kwa una na zatu wasu wa maori samu vingo zo controlewa wantu wao renga wazile zo renga zile zilatu hanuju utiandiani foire ifanya muhimu sasa na Fatima Ibrahim ya muhimu hanuju leo fardu mtendiani foire vo mshinde mpareshitu au tungosketije hatuju ya fardu maana yo parhana mba wasu kana marchandise vani para ena wala para ena ni vale kila mwezi au kila mwezi mili wasu vinga arrivage mpia ija deile ya halele karspara raitoa donc yo permete mba ya mokafuare yo permete mba vale risubrade rituash tu zahale zile risbrade mba risukiza wantu wanunua donc yo permete mba para mwana trésorier rununua shitu zangine de par exemple la basamba titia zangine en même temps zile bani karashina rastoa donc automatiquement commerce kusina marke mba uzonunua shitu zangine il faut zile zahale zile ushinda donc foirile le permeteo ambarshinde ribrade de yorongolo bradri mba toa zile zahale zile rishukiza amwesa shtunimia leo manana rungwamba ya kulazimwa namba rifanye foire du commerce amwesa reinvite ma commerçant wanya tu waje rikefikira moja maana dele wa maoro rungwamba ni moja udzalulu ni kamba leo parana ba karsi ni moja rafanya hazi moja karshindi randrambeli maana wasi ma commerçant wao wasu pashia rendre ruono wenze oho shinuo endi Thailando wasu uona amba nsununu wabani tizingi tende hajirani tinunua hajirani ule tizingi woparamba wantu pashiana ma commerçant wasuudza uparamba wasuudza shitu moja maorebani tu derlona mbina amba wasi karvenze amba mnyango abavuni asuudza vale ile baskam vale karshindu kana fikira moja mbara udzabali moja donc wamishtunimia ya kolazimwani ribuzen dinawo maana wa mondongalia par exemple Saint-Denis wofanya far commerciali ne uka
pia fikira moja. Donc leo par exemple neka place du marché wabaya wasi rinai rue de commerce rinai mamuduini wenda ta mbelo yako lazima ni babu wasi ma commerçant ya pia lwebani rikena fikira moja mbani yako lazima ufanye shtukada riwane na ilameri amba lameri washindo warsaidie maana normalement bwenzoho des communes des organisées. Donc foari yo ile permete o reparaos marke nekale o karsina zfuari karshindri ewa usongo mba mshindre mwelewane mwafikiane harma mpango tini harmatini yani de ahusu babani risivungudza tundra ngavi harmamia au harmatini sofi mzoshindra mwafikane maana ini wanyu pia yuma bazazi kila mtu ana ya heitsa ilawe babo usongo mba harma mwafikano de harmatini de mzoshindra mwafikane sofi haruma mwafikiano de mwafikiano ya voisinage maana babo tu exemple mba rido commerce hunu voa wasalia wasikubali wasurungwa mba ewa na waje wasalia wasungwa wamtitaka bavu hangu bani wamtitaka mbele hangu karshindu ufanya tongo ne karna ifikira hiyo mba karshindu mba raka fikira moja mba makomersan raudza moja yo impossible karshindu ufanya hazi jambare joanyu makomersan mkao bazari mumuju urambe balamba yanyu fwari ifu rakofikiri pia samba daily fanyishao ramble mtapere no usurongo bati daily tahata ile tide atu wasi rangura faria ulawa armai place de la République usurongo mkini mera arriva fari maramoja ikari organizwa na CCI maana wasi bazaru waskar venze tomba mtuto alawe wasuvenda ba CCI organize parce que yo ka contrôle kulomta jawa vinge kabisia vinge tongozahi pia aje watu wafanye fari iyo de akafanyishia mahamoja tu de afanyishia rangu babu ka pour fanyishia taleo watu wengine do avolo watu wengine do avolo msona babon ifari mar des watu wengine avolo zomba mrambulia mtapera huli ya kulazima pa serikali vraiment arenge dhamana zae a contrôler manarma zizo kama watu avolo vasura mba watu kawana kabisi kawana rien du tout wasuvolo mba wandre watu wala ofaranta wajao banu wa mama wala ofaranta mbabanu mwezi watsumu já tirar mais farizo mas ótimos jogos a qual ça fait wasima professionnel atavani nziatini kama mwiwani nao tamshinde mkompense maana ini hasara de mwipara kamuspara fwari apre wanyanyo wasalia pia wakati maorde onu watsumu zongia pia oho wavo kamuspara maklia nziatini mwiwono mshinde mpare faida ini kamba hasara ini mwipara oyani wasinziari wona de commune ya lazima irenge mar commune za salia wa commune za salia mba mwanadamu walioudza kwa asilisho netu waingia na saki za ukono sofu watu walio professionnel walio na patent no walio na zitin do uzao ile tatu evenda mba vraiment moi hii commune ya Mamudu amba maduka ya kapwania ni maduka kapani walishe warenge wafanya zao kula mtu atompara wamreme la manda kwa uno wamreme la manda mvosha mba kusina droit wafanya shtumardizo maana wasi armoi Mamudu bazari wasir scotize tena rare scotize mana voa patente na à peu près arma 200 €. La mairie singi à 17%, arma i marqué à tout ya mois kula mois la mairie astrenga rangu walio de commerce rangu walio pia la mairie anafuva sizirenga kwa ono kulazimu la mairie waya hime arsaidie kwa ono neka la mairie karime arsaidie au carton d'ambed ma commerce carton d'ambed mana i commerce yo ya kulazimu hedze da gola i commune ya Mamudu basi tafikira ya ukamba yani msolde pare muhire tena maklinia wale watalao wandrao harmazi fuari waje unu kama paro ifanya au kamsinafikira wasi bazar wasi rangura heya wa banda merazia ifuari arma place de la République rifanya projet za para nne atatsano kula ramwenda wasirizi ya tambano karvenze braderi karvenze vanu usona vali amba watu wale arma barazali vale sababu boro isiki moro kwa ono isiki moro rongo amba lorsla warma barazali vale itsoka mana walo hunzao kwa sina makritasi wajake tim longoni hatu vale warbalidi ya ono warbalidi ya kabaseta mtu angia ule leor lawa stuza 1 euro na 2 euro zile sparar zuzu ifanya mari braderi mar far sparar zuzu sile hello mazaina 4 ans stuzo za tumono kaspara stora zuza bana watu wasirespiro wasuzuza risimia mwezi Mungu bana ba neka kaltura ratolo atatumu ikome toshinda riudze wanazutu watu
wa enero na 2 euro. Basi mauri bibi Fatima Ibrahim ko rongo abalamba hawana tro wasona hamfano usiranga mfano de la renyo kila shitu usiranga mfano ho harma zifuari commercializao yani pia watu safikiana harma komini skukada harma mfumo kada mwezi kada defanya ifuari amba pia watu parani komini momojo nikarelo wabo wafuari kila shama ita Tanzania hefuari matita kamshira maparana mwafikiana ranguwa nyumkao bazari wa wakao du commerce marudeli Fatima Ibrahim Irongo wabo pia nyumparani mtenziani for commercial ya komini momojo yo akula yo tungonzuzuri mana wasilera raka safe mkini na mahamiraru izidi plus de mahamirar lena ka CCI avec da groupe ya kadunga kariti ya projet amba bon rilishe kula samba ula organize ule mana ya tukanzuzuri swafi zida amba boleo sifanya amba leo va faire dembeni amba laboratoire pamanze ule pia watu calendrier amba watu washugulizana pia wale wauze wapara ukapara ndizai kwaona mauri ni kama ifanyisha amba ulasifanya msona Mario Perti wamehangu sona Mario Perti kwaona na tubenza amba watu wankulizani pia vandu moja amba bulesha za boli pia amba watu mauri pia watu waje babu amba wajaja wauze kwaona wauze wapara wakapara wabo wamehangula tuona namna hii maana van kama basi kesifanyishia basi maana kesifanyishia c'est-à-dire de serikali yatu kwaona serikali yatu ya kulazimu izie shtuza amba bon faru hule kaisirantable ya kulazimu rizie fanya shtush moja ngulizana marfanya shtush moja sifanya farima mudzu maori pia isirwa ije wakula mtalona duka vanu so hakwa mtsamboro pia msirwa muje wapo wabona damu atoja mema ma 2 jours ma 3 jours wana damu atoja janunu yodi atoka nzuri be kutu namna ile safi kutu namna ile yo wamihangu mtsiona nzuri zoma matambu sofi de serikali au de wanu sofi de kamshinda maafikiana ma de Fatima Ibrahim Arongo pale surungwa de serikali mana serikali ya kulazima ningeshauri hawanya tu vakalandri vakalandri amba bon vasoldi mwezi kada vasoldi bema orvani kama kalandri c'est-à-dire de serikali de kaisima ya rengeleza stongo be serikali ne kaihimi rengeleza ton kafutsoka shituni kaitsoka ta surungwa banika meso je imvulikiana babo ikiamba wa décider wa jarangisa tamba meso ula wa mahaunu sujwa novembre babo semaine ya handa ya novembre penyu mparane ramble mfanye ifuari moja tu ambasi la lusa pia farza salia basi yoso namba ya fidibia kula lazima serikali arhire jourto calendrier zatu maana wasina calendrier na tsumuni rina la rentrée rina inoweli kwa on izo des calendrier taru ngulizane na serikali ya tsamba calendrier zatu dezin arma arna marataru wasufanya organize shtumar de in kwa on tuza sadia zo braderizo zo zangina braderizo yo joka faransa yo joka mba bon komini ya kungu au komini ya kada sfanya mwana braderu ya kula tsawa tojuande zo shtiangira be fari wamona fari amba watu kulazima ngulizane pia watu hadisi ewa harsenga mtu kama alio na wasi salamu alaikum sufisha ewa rovena kutani swala wavu amba tuzaji zo msuzungu wa farizo utuwolika fikiri zo za lingana ule zatu za shahada zide ambara kwenda hapata mbele nunua solide zelfanya jao bisoro rika za zo kafikiri za lingana na zatu zide ndabara sinarmo kwa sida parishtu hadi kapkashinde nunua ilo de swala na kutazidi ewa marhaba ibo wahira harma farizin van nonyu profite muheza zikima au problem harma farizo waskar profite heza zikima maana va shituza arazunwa basa zo fardir zuze hali va shituza hali zo fardir zuze rahisi papa basi harma fari wanyu vinga deshtu mazunwa basa au deshtu zaka stock kwamba kamashinda mwaziuza harma fari wasivinga shituza ka stock zangu mahajana vantu profita mwa vinga stumbiri taru sunonga maro am example na mwenda wamivinga shituza rangu mahajana tsivingi wana shtuwaili wararo ambazo de nouveau mwambia inde rahisi inde impia kwaona nikaona tsorenga impia ona tsorenga de ya halele Fatima Ibrahim de toute façon maana irongolwa mbafuari usuuza de shtu za hale zile mbazile kwa shinda wa store donc de maana irongolwa braderie donc du coup za hale zile wasu garder prix maana rahaka rauza par exemple sur entre collection basa donc rahata uza ta moja donc vabo toujours na ibrade mais par exemple les quatre articles baki moja au article memoria mahajana tashinda na zuza automatiquement nsoitoa npare nusu ya hasara ni ibrade
Ewa. Après harma solde. Harma sharia assurance kusina droit ou d'appel. Ewa Rikia. Singalia mtu Resega mtu kama anzia za telefoni. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tu mbona Oui, en fait, wami stru ini Tanzabisao, harma matia foreign. C'est que wasupia aux gens dans Saranta va stru zero Bradley de Lili, Foarizano, Elisa, Strasbourg et tout compagnie. Na watu pia en fait aux gens bas stru zo vile ankiba zo de mengoni za stru bas développer aussi. Donc le communia mamu za lazima en fait irongo eskweli maana chinta kasta watu bazari wafanya fuari bana chinta kasta en fait amba watu bazari wa developer maana wamesikira en fait amba wasanya tout pour le tout en fait wa asphyxier ibazari ya mamudu par watu en fait wa lawe vale walao basi wamula wafanya tini na nyumba ile basi kiruka en fait amba wanaotwa wangi na dosa wache vale maana matia bazari yo ikasofi mshajaja sote au niveau de la CCI watu kastamba wa mayetu wakababu donc kuna warwe kweli zao de iwa problem bahanu babu wasu asphyxie en fait watu wa bazari par rapport déjà au vendeur à la sauvette kawasta watu wasanya fuari vale kawasta en fait alors que ça pourrait il y a tout cache tout zuri soit que mabale m'emploi jemba vanu tsumu idiscabile watu pia en fait wascabile de bazari en fait on va développer des économies en fait ya bazari ya mamutu donc kwa problem bahanu babu haya ewa marhaba kwa bazaro su fikira yo ikubali ambavwa tuyangina halala bani mtaham tole vale mtruswe wamfikira yetu ikubali maana c'est-à-dire bana tumkia wavuzo amba CCI da atia la clé amba wantu watole non simwambia siku ile maana mtsikari mwa delegation tsikia amba ari ya kutale ivelwe la Miriam Mamudu maana wamsabde na hima tulongwa neka sibilo la Miriam Mamudu bazari sibilo la Miriam Mamudu na Mamudu asirenga toka feri politique ça fait na rilishe maana ibazari na imaore pia wamna tuibu bazari jerewe na CCI kwa ono wabyangu sabde na hima na vinga wantu na ndako se departemental na rambia rangulizana rambia mbano karakubali bazarini arimwa na la Miriam Mamudu wamashi Mamudu tulongwa sakubali parce que ibazarini na pia maore ça fait basta leo bande aigere l'homme taigero le CCI d'aigero ewa tina swala langina maana mahabal mordeli auditrice la hira basabani ontu pia tumuni na mnena mba madza idisi jokabili ontu pia kujali ontu kolindra swafi fuari ya bazari ya momoju belo bani rono mba ontu ande volta mwison bani fuari kamba ontu pia do ilindra ode ya havini ramble ya Dubai mashka Dubai leweni ulawana nazo ba Leovani msibalizwa kamsi hentwa tena mwafanya ifar chindi ya vinga sofa tamba Leovani ya kungu jai Kylian Mbeli basi tu ya vinga mtishindu kujibu ama tu ya vinga mtishindu kuvinga maana ya kungu ya jibu ya Ndambeli nsona mkini mera wa bon mera kungu afete kwa ono bejeli mera Mamudu akafete mera Mamudu akafete a to développer bazari là tu développer quoi a tu développer fari ma commerçant de mana ma commerçant doit tu marquer wa doit tu marquer ma commune ya Mamudu wamsonga mera kungu afete de mana buo mashikafa buo ule be watu jela kafete je suis désolé mais itoka banu watu mana maori pia kushuka bazari waja nunu wako Resega mtu siti maenda ewa allo ura haka stayari bibi Fatima Ibrahim lewenchini deito tsongesha wata mafal mariani farzina ba wanadamu waje hawangi hausan de yanyu muitanzani rue du commerce ambaye tsende so mbeli fuari yatu ata wanadamu waje voilà donc wami sona mba tsende so fuari yatu mbeli de yamba wasirke konyo moja en fait que fikira moja pia si amwesa de yona kana mwambia kama jambarezi mba wami na tovenza reinvite ma commerçant wanyatu waje warpare donc ritahamba
dans l'avenir mba iri de commerce mana irongola mba iri de commerce idevelope atambeluoho ni kamba ya fete mba rishinda rifanya fuari ya mahema donc peut-être mba ito develope hamba to invite watu wengine na watu wengine na watu wengine watu wanamtamu wa invite wani vovahani madailio kama wanyu madzamna kama maduka yanyu baba wanyu shundola hiki watu wani au mnatini mtamu ifanye jeje tamshinde mla hiki kama kana irongwa mba nekara fikira moja mba partage trottoir mana iparahana par exemple devant hangu wa mushindo tia par exemple chapiteau 4 à peu près donc neka wasi mana harumwa braderie watu kaangalia vitrine za maduka watu angalia des situzilio la tabuni bwenze donc neka kubaliana pia sur de commerce nani mba riso invite wanyatu rije mana deyo kama na kana irongwa babamba ni amoja za lulu ritoshinda rifanye hazi pia ni problemu izia de babomba kila mtu avinge stwana mpaka saa mnyahe mana tumrengea kliang sitsa mnyangu na yo rongolwa mba braderie yo risorongwa afuari watu wasahatu za rahisi tu babo dongo bo ristwa zitu yo de totongeomba repare marke babo de bari to para manufa donc leo ne kakarapara hule na ringalie vahani babani benga ritoshinda rifanye helini basi ni kamba hamfano bazazi ariomba kasimta bazazi nyanja karibu na wewe baka isi jamba devo watu rongwa hunamba mabazazi pia hususan unaodoza nguo pia uzango moja bodindidu modeli jitina ipara dukani utinu na monda bazari nto ipara na monda Dubai nto ipara na monda club vanu ntondo nto para de uyo intide itadza watu au itia vinga mwana udiro monba basi mabazazi wao kamwe pia opasha wenda Dubai woho au wenda Chini au wenda Endi wao wamongia maduka yao pia watu pia uza shtumoja unaelewa na watu pia wao uza donc nekari shindiri tia fikiran hatu ambara fikira moja risifanya hazi mana ritahari brade automatic marito uza yoka ina heli rito uza mana wamungalia bazar lirafuari ya bazari ya koka wakungalia bazari watu pia uza shtu moja haya mwamwenda Dubai oho watu pia uza shtu moja au narvire tu lashte BFC babu waona unalona de unalona na pia wauza iwari na mtu na wasika mwanze za telefoni assalamu alaikum allo womkin telefoni ayo karihira de wasbe mkini hiritu idziri tu risrenga wangina allo assalamu alaikum sufurisha alaikum salam tumegoza raika tumegoza fiti tumegoza jambarezi tumegoza na bunu walio sur le téléphone merci wami nakuta bweni walio sur le téléphone nakuta unu mana tsona du commerce hiyo ikari du commerce baba sawani ifanya malago ça fait nta unudi swafi watu wajongoliziwa du commerce ila ya ndi sahabi komo habi sasa swambia mwenye angalia nivulishie hale eske foire ya kokoni ya coexiste na watu leo watu pia wasideplace wende foire ya kokoni rangu yaka yandisa titi atabasa watu yabole watu wasijwamba bwa foire kokoni watu pia udeplace wenda kokoni basi ramwandri samba leo rifanya moja meso rifanya ya vili bada meso rifanya ya raru tamrondo watu watodea waja zian malize amwesa watu watodea mana nsuhambia sendeni iyo bwa malago watu waketio darini hau Thailand oho bwa malago bwa loteli ne watu wasuja donc neka leo randisa bole ritodea dene karta hari ziemba hari du commerce kabu place kari shindu ufanya tungo tasu kumoja ritobaki toujours les stadile taila hii turja basi wabu labda murenge arete basi turenga arete de mbaye parilimba kaptuminga magari muke mavareni bene kama amwesa shitu hiyo mana ndongo hallo ramwandrisa leo riwono mbale orfanya helikadha meso rtojwari mkonvoke mera ambarta harfanya helikadha
Donc au fur et à mesure de turfanya o changement deni karibaki harmash muda karshindu fanya changement ataso kumoja tobaki kama de ile rudzao rangu hale ribaki hale ule na maore ibuzu zuvi karaka departement leora departement leora singia mabiro rofanya makartasi na hale karako fanya abasa rdzea sendra mabiro na hale karakwenda mabiro basi dimana ndrongo yako lazima nerbuze mbina rifanye heli yangine wasema komersa na ruzungu hembina de risibaki mbabana akarsufanya donc risibaki kamwe vani ewa rikia Jean Barejwa kuta wengeze karsumkia dewani karakia tunge mwiso wa irongoa tirongoa iforbu zembina risibaki kamwe devani de narongwa mbahale rakongea karakongea mabiro nele orisingia mabiro ewa Jean Barejwa wami hatu bazaru katsina problem mana watu pia madolsana maduka modeli serana watu pia wao sawa kwa kabasi mtu ayenga omnyahe kabasi mtu ashinana mnyahe wamola wa mwambie nuudie bana mnyahatso udia kwa hatu katsina hiyo mbari vurani watu pia uka sasa kula mtu mstehe mnyahe ili ya usu na mtisaye Fatima Ibrahim balamba budi uzo hunde ni para hun bazaru tuzana nde mtombole osha ulaona na shtuma bazaru wami shtuni kuza tu sasa na wanyangu mana bon c'est-à-dire moderi tongozi virao hule waudunga na watu 5 6 wamwenda kula mtu jumba urenga de uyele bezo lawa wao sindo zuza wozuzudza ule asudza 30 euros la udzia 25 ula udzia kula zo lawa kwa un kula mtana priya ne kaspara na perte wa stini zo problem zai baska ito stawi mwafikia na pri amba mauri basi watu wafikia na prive uona mbaya kaisila wa usinekusi kuna mtu asenda na tsaba watu wafikia na pri ene karsija harmazi emplacement harmazi fora jomba emplacement bani banu ndo hecho stand yangu mtu liva lera makufanya yanyu ya kuka kime kukajeje wasilera kufanya hatu rakungulizana rabuzi rijari hadisi harma i association ngulizana babanu modelelio ski kime yajeje rifanye mbili atantu afikiana watu mwafikiana wajoka kime hatu ya koka à peu près dans le 250 ça dépend le place on va placer à koka 200 on va placer à koka 300 maintenant on va placer c'est-à-dire koka 2 places on va placer en bayo VIP on va placer en bayo yautini quoi ça fait basi mbahazazi moja akana rusa renge standing ngavi place ngavi wasimudira kufanya ça dépend na client ça dépend na baza simana vambaza samba wai ana mwai vambaza samba ikasina mwai walio na mwai wakata murenga tara kumwambia mano usirenga mbili pare mnyaha pare au usirenga moja rabuzi pia sata wantu pia wapare katiyo bor joru bembi ya vidia hoidi wasira kufanya namna kala kumba mbili tout suite na kumwambia usirenga moja rabu place se garde rabu usirenga moja ata wantu pia wapare katiyo nika voya baki ya video hortsoba nika kabu usirenga kam de moja hoidi manara kuona baramba wantu kuimal fajiro ikenda kiti parking bas balilia zi place wala kuima tu alfajiro ndabalilia be wasu tu na numero kwa un ça fait usujua maori amba wai kaka suri amba la kana vula numero ka suri amba place la to ipara kwa un foi imi asubu andala ale wa goje bibi Fatima Ibrahim wanwa du commerce mros liva bali emplacement en fait voie prise livo la mairie. En fait les standi par exemple standi moja iparana mba ifanya 9 mètres carrés wao warongwa limiti de hiyo donc isilivoa la mairie haya entre temps wasri leo wasri na association donc wasuliva adhésion l'année donc urkarongwa resliva mana participation amba itor permettre amba supporte zikuza charge toja mengoni donc après wantu watolao amba wa invite au ma commerçant wanya to tojo repara amba fanya hazi moja na wao donc ça veut dire wao tena watolivaku na la mairie
après wa charge zingine donc automatiquement watu liba tena pare libe par exemple mraba libe vahali watu wa placeo zitu zao nikawa senda zao ainsi de suite. Singela mtu anza telefone Raika. Ewa. Allô? Unuka sirvulisher srenga wangina. Allô? Oui. Assalamu alaikum sirvulisher. Alaikum salam bibi Raika pamoja na City. Ruvushe. Tumrongoza bwana Jean Pares babo. Na mwanabweni mzuri wa Fatma Ibrahimu. Maraba nyingi. Donc kwa musaidia tangazo. Ifuari kweli ni nzuri na kwa watu wafikiana. Beli ubanu watambuliri mama commerçant. Mana para fukarungo sombade ma clandestin basawa maore wao ni wakawa ma clandestin ma commerce mana la plupart ya commerce mana bankamura mongalia harmaiti ni akabili banu kamwe mwezi wa mfungoni banu harmasi farizo pia wao ce sont les fonctionnaires qui exercent ce métier. Les gens qui sont à l'hôpital, les instituteurs, les institutrices, ou qui voyagent à gogo pour Dubaï et Maurice et en Thaïlande, pour casser les petits commerçants qui, oui, moi je dis la vérité, qui ont leur patente, et eux ils payent même pas la patente. Donc, on se joint la langue n'a pas les os. Asante sana. Marhaba. Wami isrungwa bwana buda airungwa zo kweli kwa ona mana dizilina kana zurungwa zilamba e-commerce c'est-à-dire etakasi contrôler bejila ko contrôler wantu pia watu ma commerçant pia watu para mana marziki wali mana wasuona wasipashia wa para mtu ala Faransa jawa no marchandisage Nous avons shuku ajaja uzu rangu ma commerça rangu mafungura rangu ma commerça mafungiri kodi wanto pia tumundu vanu urenga congé wasujoudza kwa onu ça fait sidezlera kaskia mbeli babo amba wanyo demle ma complice tena mkini mwasaidia ormash tuzi non wasitiri wasaidia wamkam tsorenga mbawe usfanyazi ma premier nuhubino rwanu shutu sa zotambo wamtsorenga utojidemerdo rwanu tuza wonyo chidemerde wana wa magido Dubai va magida vino va magida waj demerdo andanu nós tuzao watar ma container waje ndangali kon fari toka mtsapere au Dubai on rangali fari toka utopara va ma fonctionnaire zi place coûte plus cher wasizirenga wa uzo wa pare mariko andezao tumu amoko mapashi andezao Faransa uli tumu amoko marenge hazia ndafanya zlaptali afanya zi conseil départemental ça fois sur skoda soif ewa srenga mtwangina Allô? Unkastar renga wangina allô? Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba bona para harna na para ibat berangwa subiden hirao. Rongo wa mwambia hamrongo dam jema zangu Jambarez bani sona mauri komersia mauri ni kama skate kama jamela mpaka raidinda mwezi wa sumu raifanya safari au vacances raifanya kumardeyo. Yoka sina suku tiendao. Wanyo msulongwa eta msulongwa tongo nyengi bwanyo nyode kamustama developer commercial msulongwa amba Dubai lewe sikiri mana wao wa nyumba zao wati asiku zao wasiuza benu warongwa tongo nzuri babu le wanyi kama tama idunga be msulunga tuzuru tongo de huyo wakati leo amba bazari pia leo watu wazahingulizana lazima kila mtu asononua mashtanja auze bazari bila jeri makongala Jambarez makongalia dago marum tapere mana le ville commercial amba ulawa rangu hamaizio vale mrengeta oparadujani mrenge nyumba zile zirengelezewa zihentua mwezi latimiza nyamba nyungu msika vale basi nsona mauri tongo ya toka nzuzuri rana kakilila suku maja mahengudala bazari babu mahitoa marike mana watu wa marke zao CCI wajusha babo tawala wala kabasi kashinga parata marke ya ile wailiva o CCI bila jeli makongalia dago mujua madago lunu ularangu mtapere ta uvira hamaizio babu ta uvira onda dujani ta ivire ta ilau ta ije kabane mamudu mrengelezi wa monbabu basi mwatoshi na mpara maisha dem sija pia nikatizwa mbado bazari lazima kama topara shitu na leo bwenu warongwa baba mbado lazima leo harna madago waya ni rengelezewe kwa mimi lazima rengeleze atizie gamba harna mabare ubapanye gamba nyumba zilio babo sike commercial babo antu chenda ile huo msona mwana kutumtita do Dubai ule watu kamba mana ule no
ilazima ikikalite yo bisha tongo ya ukaya ya ndongulizana grupu au watu harina shanza wandapanye pari ya watu no deka tonto tofanya marula renyo kaltele amba waketi wahanu watu wasikaberu za basuri sina mwenda jambarezi ntepara na mwenda Fatima ntepara na mwenda Abudu ntepara maana commerce pia yote dikao nguo yoka ruzu yoka bleu yoka jaune uelewa tafiri ile nguo zikao basi namlishe bom developer mungali harina malago mabole mrengelezewe kamemo suzanyo zike ile pare mpanye sianyi besi mpaka kila siku waiona bazaru rongwamba ule waifanya hasura jatu ndo asuta to normali pasio pia de wana yata mwashanguli marhaba Wahira atafikiria para mvirian kama hiyo wazorongo fikiria wamtsura tujua mambo na developer mtsaperesa mtsapere manachin mtsapere mtsana na developer mtsapere kula mtana nyumba ya heda marsa sana Dubai wale watu wa kitso Dubai wa nyumba zile watu wasiajiri wale watu developer jeje hiyo kama wa nyumba za watu wasiajiri bon e-commerce center kwa un bituna mandana developer mtsapere ni wa nyumba ntinini sipara marki hata yahusu kama e-commerce ni ranguzi hazizafanyilwa vani mabavu yani arengeledzewa sikuzini pia usona mbavwa trongozi rengelewa au rangu watu wa ça fait presque 3 mois mizimira rangu watu arengeledzao i bazari ya Mamudu usona rangu watu arengeledza kapasita tongo moja yakiri parce que rangu wa zidunga travuzi kwenzile pia zirengwa na watu hata ubiranzia kuspa watu mbani zirengwa na watu kana makritasi warengezi kwa suuza walwauzwa ndabalidia swafi na mdongo wa bazar lo balidia swafi mdongoli dema na mama bazar wa rongwa wa balidia basirisila wa mwenze wale ruuze wasirilemi wasubaliliwa kwa unu warsenga mtu alio na wasi alo salamu alaikum salam sufulisha Sufulikia oui allo sufulisha manzani salamu alaikum alaikum salam wamishtinzani ni rongwe wabo iyo watu watatu mbodesha tuli waliona hizi iyo watu watatu mbodesha do watu waliona ina maduka elewa na beso na ori watu wasiliba patante zabure tube kabuta shtukiro mana deja usidzivulikie ulagwa rongoa deja wasir sona ba commerciali ya maore baki de harimwe Afrika maafrikendo wazingisa warenge pia tongozile wabo ma commerçant kabuta shtwe parao warkia maraba hivyo Wahira singalia na wengine baki dakika 3 tu karibu alo unasidzivulikia Fatima alo suvulikia suvulikia usidzivulikia zima radio yao ya utele la wakaribu udize suala alo sukia assalamu alaikum alaikum salam wamina kutsando etongo moja ya bwenule ko irongo wa vale Fatima ule yani itongo ya e-commerce yo mana ka isi developer bani maure bani wasi lagua usidzivulikie ubandre wo wasika singalia mwenze horendao rangalia wanyato helu wafanyao koma samarshi be wasi hunu wasufanya ridi commerce ile pare amba yatotia marike wamtsila wasafi barazani mwenze amba ile pare amba yatotia marike harimwe ilameri isai komini yatostawi Exactement, je suis d'accord avec toi. Maana ikai lazimu vale rende la mairie rendera demande mera akubali amokubali ilazimu vale kula mtu ajavimiwe stand moja yahe alive memu 30 euros ile isitia marike harima ikomini isa yato valorize ikomini ile ina en place nyengira nguva ndo utini taupara habalu maana ilazimu hawanya umumo helikao mtu ulishiwa de inzia unaduka lai parezani panzia mlango wa hungia hahe ana emetrize wamba waika sibaliliwa yadunga babo standi sirenga ikiamba kulalwe 3 mois hadisi isifanyishia iyo wa makomersa wasilio mbali maana wami kama komersanti wami kama muduvani basi wami bahani ndio wami ukambari mpaka na hitika nguo tamheone sunu hodzana hingia mabiro maana tini watu wafanya kama amba komersi ya banu nekakwa kwa shuka bazari wawe komersanti nekaka busifwari wao kusajiliwa namba komersanti
nede marike vale zavavo ambala meri atsopara na wasi rukumakopatikari na tongo ya ufanya atsopara ba tous les 3 mois ifanye shiwanya tula meri yo mkatende tumambia sofita mera majani ambarifanye amba yafuaria tunini lengo dimanche na za mercredi maraba rike pasumaiti harimo place ya pasumaiti le bale vule mkunazi maraba rikia wakati uparamka na baraka maraba haujamaliza hauharaka bibi Fatima Ibrahim yanyufari toka lini? Allô? Maliza fari toka lini? Wasir sonsa le 27 inshallah. Ewa marhaba ivo wakana wasi Jambarej waskar sina foire be ya tout de mwenze bale kamba razana bale wana invite Jambarej uje ewa marhaba na foire tena idembeni ewa marhaba ivo makana wasi wa bibi Fatima hanja za telefone na Jambarej ivo jata warona hono mtana hairi meso tena kamgwa venzira marhaba na wanyi tena kwa heri